Hello guys, at maglalaro tayo ng Arkham City. Yes. I don't care. So, may ano to. Basta, may Fortnite, Human Plot. Sorry. Lag talaga siya. Lag. So, press start. Click start! Start na! Start na yan. Searching for downloadable content. Unstable network. Usog tayo. Usog pa. Usog. Okay. Ready for dance. Continue. New ano to? Ano yan? Ano si Harley Quinn? Anong gagawin kay Harley Quinn? Back. You left me to die. Let me to die. Huh? Tapos guys, meron ditong yandere. Kung sino naman ang gusto nyong mag-yandere dito. Eh, syempre. So, ayaw na siya gumana guys. So, I think yun lang. Bye-bye. Papakita ko na lang sa inyo sa shorts. Yes. Yung yandere na sinasabi ko.